1, 2, 3. So yun guys, bili tayo ng motor. Cash. Eto na Lauya. Ngayon pang bay niya. Ibig sa ata dyan boss. Dito. Pinati mo. Hindi na. Dami mo muna. Ano ko na lang. Sige, sakto na. Sakto na. Siya na lang magbilang. Oo. Siya na lang magbilang. Ito yung papel. 3 units. Pasok. May malaki. Ito pala nakatapos pala. Mahal. Pick up coffee. Boss, bata ka pa pala na boss. 2005 ka pala na boss. 2005. Ba't ikaw? 2002 boss. Ano ba? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Yan. Boss, sensya ko pala. May iwan pa. Boss, thank you ah. Thank you, update ko na lang boss kapag yung may mga kailangan ka dyan. Madali lang naman ako makakontak eh. Thank you. Done deal boss. Done deal. Pagkatapos FT. FT sa bakdo agad eh. FT. Kain muna boy. Kain muna boy. Nakauwi na guys. Solid. Ano na lang no?